su amor por el maestro. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। They are not fond of people's praises, that if they will write the poetry or the bhajans, people will praise them. Ellos no gustan la alabanza de la gente. Y si escriben un bhajan, la gente los va a alabar. Whatever they write is the expression of the inner yearning they have. Lo que escriben es la expresión de esa añoranza interna que tienen. ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। I had a very good voice Yo tenía una buena voz and I was very fond of singing. y me gustaba cantar mucho. I got many opportunities to sing in front of a master. Y recibí muchas oportunidades de cantar en frente de mi maestro. ਮੈਂ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ਕ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ ਜੀ। ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। While I would sing, I had never seen a time when my master would not nod his head or would not shed a tear. Cuando cantaba, no hubo ninguna oportunidad en la cual el maestro no asintiera con su cabeza y derramara lágrimas. Because he was the lover of his master, that is why the things of the love used to move. Porque él amaba a su maestro y las cosas sobre el amor lo conmovían. Only the lover knows the talk of the love. Solamente el amante conoce acerca del amor. ਭਜਨ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਬ ਦੱਸਣੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तेरी याद ही मेरी ज़िंदगी है, तेरा दर्शन ही मेरी ज़िंदगी है। What are the bhajans? ¿Qué son los bhajanes? Bhajan is to understand master in front of you in some way. El bhajan es entender al maestro enfrente nuestro de alguna manera. And tell him about our bad qualities, our faults. Para decirle de nuestras malas, de nuestras faltas. Also to tell him that my life is only with your darshan. Y también para decirle que nuestra vida solamente es por su darshan. मैं दसदा हुंदा है कि मैनू दुख आशकी दा, किहा दुख आशकां दा, आशकां दे ताई अगे आख्या पकार के, आशकी बगैर किस्सा लिखी जाना आशकां दा, बोलिया जे झूठ तुसी देखना विचार के, इश्क चित्र चितराई नाल रोमदे ने, नहीं तां बैठ जामदे ने चुप मन मार के। सब कोई अपने सुनावे दुख जैस, किसी नूं कोई खास दुख कहे सुनसान। I have often said that I have the pain of love. A menudo he dicho que tengo el dolor del amor. That is why I talk about the love in front of the lovers. Por eso hablo sobre el amor en frente de los amados, de los amantes. How can I talk about love to those who are not the lovers? ¿Cómo puedo hablar sobre el amor a aquellos que no son amantes? The lovers, either they talk of the love or they just keep quiet. Los amantes hablan sobre el amor o se mantienen callados. Everyone in this world has one pain or another. Todos en este mundo tienen un dolor u otro, But Ajaib has the pain of love. pero Ajaib tiene el dolor del amor. जिस तरह कोई भिखारी फिरदा हुंदा है, बड़ी जगह दे विच घुमदा है कि मैनू इत्थों भी खैर पवे, इत्थों भी पवे,
बड़े लोगों के ताने मेहने झलने पैंदे है। यही हालत इस गरीब आत्मा की सी। कोई समाज नहीं कि जिहदे विच नहीं गया, उत्थे भी नाम की खैर मंगी। बड़े बड़े मठां विच गया, उत्थों भी नाम की खैर मंगी, किवें मिल जावे। बड़े उन्हां आचार्यां दे अगे तरले पाए, मिन्नतां कीतियां, होर भी कर्मकांड बड़ा प्यार नाल तसल्ली नाल कीता, शरधा नाल कीता, लेकिन सवाए परेशानी तो कुछ पल्ले ना पिया, बल्कि तड़फ उस दे नाल होर होई। ये दयालु कृपाल नूं दया उठी। इस तपदी आत्मा नूं उसने अमृत का छटा ला के अमृत की बारिश करके ठार दिता और तपदे दिल नूं उसे ने आके ठारिया। प्यासा आदमी पानी इज्जत ना पींदा, प्यार ना पींदा है, वो कहता कोई बूंद ना थले डिग पवे। यही हालत इस आत्मा की सी। जब गुरु मिलिया, प्यास लगी सी, जो वो पानी पिलाना चाहता सी, जो वो दात देनी चाहता सी, उसकी बड़ी संभाल के कदर की थी, क्योंकि प्यासा सी, जन्मा जन्मांतरां की आत्मा भुखी सी और उसने जिंदगी की रोटी बख्शी। और मैं उसका धन्यवाद करदा हाँ। आ एक जरिया है वो याद करन दा, ये उसकी दया ही है कि इस तरीके ना वो अपनी याद बनाई बैठा है और अपनी याद करन दा सानू मौका दिंदा है। It is like the beggar who goes from door to door. Es como un pordiosero que va de casa en casa. It is not necessary that he may get the alms from everyone he begs. No es necesario que reciba la donación de todas las personas a las que pide. From many places he gets kicked and knocked, he gets rebuked. En muchos lugares lo patean y lo despiden. He has to bear the taunts and criticism. Y tiene que soportar las críticas. In the same way, I was also a beggar. I went to many different organizations, many different institutions. De la misma manera, yo estaba pidiendo y fui a muchas organizaciones e institutos. I asked for the alms, the donation of the naam from them. Y pedí la donación del naam de ellos. I went to many different leaders, many acharyas, asking for the naam. Fui a muchos líderes o acharyas pidiendo el naam. But I did not get anything from anyone. Pero no recibí nada de nadie. Unless I came to my beloved Master Kripal, I did not get anything. Hasta que llegué a mi amado Kirpal no recibí paz alguna. Beloved Master Kripal was all conscious and he knew about my thirst. El amado maestro Kirpal era todo consciente y sabía sobre mi sed. He came to me himself and he quenched the thirst which I had. Vino a mí por sí mismo y sació la sed que tenía. He cooled down the heated heart and the yearning, the thirst which I had from ages after ages, he quenched that down. Refrescó los corazones acalorados y sació mi sed. Just like a thirsty person, when he gets the water to drink, he is very careful not to drop even a single drop of water. De la misma manera que una persona sediente tiene mucho cuidado de no derramar ni siquiera una sola gota de agua. In the same way, when he made me drink that naam, De la misma manera cuando él me hizo tomar ese naam, I drank it with all attention and appreciation. lo bebí con toda atención y aprecio. It is all his grace that he has allowed us to sing his praises Es solamente su gracia que nos ha permitido cantar sus alabanzas and express our gratitude to him for all he has done for us. y expresar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. The singing of the bhajan is a way through which we can express our gratitude. Los cantos de los vayanes es una manera de expresar nuestra gratitud hacia él. If you please make the line, don't leave anything here. Por favor, hagan la fila y no dejen nada.
Dinileta Viche Prita Meake Bindai Ise Premi Yumia Dinileta Nukretani Utrona Bindai Viche Prita Me Pyara Tanileta Tera Sire Katevana Bindai Ine Premi Daraseta Vikerai Kande Vindare Toti Kerai Sunite Charina Sokai Sacha Premi Kamona Okai Ehe Premi Daraseta Vikerai Kande Vindare Toti Kerai Sunite Charina Sokai Sacha Premi Kamona ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। Ever since this creation has been created, saints and Mahatmas have always come into this world. Desde cuando fue creada esta creación, los santos y Mahatmas han venido a este mundo. Also the avatars or the incarnations of negative power have also come in this world. Igualmente los avatares del poder negativo, sus encarnaciones también han venido a este mundo. Because not even the negative power wants that there should be unrest in this creation, in this world, and he does not want the administration to go in the wrong way. Porque inclusive el poder negativo no quiere que haya inquietud en este mundo y tampoco quiere que su administración se vaya en una dirección equivocada. Since he does not want people to go beyond the limits and the rules and regulations, that is why he always sends his incarnations, the avatars, in this world
to check the administration here. Por la razón por la cual envía a sus avatares a este mundo es que él no quiere que las personas se vayan más allá de los límites que están establecidos acá y tampoco vayan más allá de las reglas y de las leyes que se han creado en este mundo. Those incarnations of negative power keep us within the limits and the rules and regulation of the negative power. Esas encarnaciones del poder negativo nos mantienen dentro de los límites y dentro de las reglas y leyes puestas por el poder negativo. They can take us only up to the heavens. Ellos tan solo nos pueden llevar hasta los cielos. The difference between the coming of the saints and Mahatmas and the avatars or the incarnations is that the saints and Mahatmas condemn all the rites and rituals and they remove all the illusion which are created by the incarnations of negative power. La diferencia entre los avatares y los Mahatmas verdaderos es que los verdaderos Mahatmas no nos dicen que hagamos los ritos que no hagamos ni ritos ni rituales y ellos nos pueden llevar muchísimo más allá de donde nos pueden llevar las encarnaciones. They do not frighten their disciples from the hell and they do not tell their disciples to do the devotion of Lord expecting to reach the heavens. Ellos no asustan a sus discípulos con el infierno ni tampoco los inspiran para que hagan la devoción diciéndoles que van a ir a los cielos. As a matter of fact, condemning both the hell and the heavens, saints and Mahatmas make Satsang as the deity of their devotees. En realidad, además de que ellos condenan los ritos y rituales, ellos hacen de Satsang la deidad de nosotros. And they make their disciples do the devotion of Lord so that the soul may go back to Satsang from where she was separated. Y ellos hacen que el alma haga la devoción del Señor Todopoderoso para que pueda llegar a Satsang de donde fue separada. ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਓਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਬਕੁੰਠ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੰਡਲ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ All the planes like heavens and the Vaikunt are up to the limit of the Brahm or the Om, and all the planes up to the limit of the Brahm or Om, they are destroyed when the dissolution of this creation happens. Todos los cielos y las demás cosas así están en el Brahman y cuando sucede la disolución, esta ocurre hasta Brahman o hasta el Om. So when the dissolution of creation happens, then all the souls who have reached up to the Brahm, they have to come back into this world again. Entonces, cuando se lleva a cabo la disolución, todas las almas que han llegado hasta Abraham tienen que regresar nuevamente al mundo. In the same way, all the planes up to the Bhamar Gufa are destroyed in the grand dissolution of the creation. Igualmente, todos los planos hasta Bhamar Gufa son destruidos cuando ocurre la gran disolución de la creación. So the souls who have reached up to Bhamar Gufa, when the grand dissolution happens, they also have to come back into this world and are born again. Entonces, aquellas almas que han llegado hasta los planos hasta Bhamar Gufa, cuando se lleva a cabo la gran disolución, tienen que regresar nuevamente al mundo a nacer. But the souls who have reached the home of the saints, the place from where the saints come into this mortal world, they are never destroyed, they never come back into this world again, because that plane is neither destroyed in the dissolution or in the grand dissolution. Pero aquellas almas que llegan al plano de donde han venido los santos a este mundo mortal, aquellos quienes han llegado al hogar, ellas jamás son destruidas ni les sucede nada, incluso cuando sucede la disolución o la gran disolución. ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਸਤਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ
ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਕੁੰਠਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ। ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗਧੇ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਗਰੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। It is mentioned in the history that King Harishchandra was a very truthful and righteous king. En la historia se menciona que el rey Harichandra era una persona muy correcta y un rey muy bueno. He had done the devotion of Lord Vishnu, and when Lord Vishnu became pleased with him, he told him to do certain rites and rituals, and if he will do that, what to talk about his own going to the heavens, all his kingdom, all the city where he lives or where he rules will also go to the heavens. Él había hecho la devoción del Señor Vishnu y este Dios estaba muy complacido con él y le pidió que hiciera ciertos ritos y rituales, y a través de esos ritos no solamente recibiría él la liberación, sino también todo su pueblo y todas las personas que allí vivían. So King Harishchandra did all those rites and rituals. He did a lot of donation and he did so many good things. He sacrificed so much that he even sold himself, he sold his son, he also sold his wife. You can imagine what more could he do as far as sacrifice was concerned. Entonces el rey Harichandra, él hizo todos esos ritos y rituales, él sacrificó muchísimo e incluso llegó a venderse a sí mismo, a su hijo, a su esposa. Ustedes pueden ver qué más sacrificio pudo haber hecho él haciendo estos ritos y rituales. So when he was about to leave the body, he was told that he should tell the people of his kingdom that tonight they all should get ready because they will be made to fly to the heavens. Entonces, en el día cuando él iba a morir, le dijeron a él que le dijera a todas las personas de su pueblo que deberían alistarse porque todos iban a ir al cielo. No one should go out of the city and they all should be ready so that they all can go to the heavens. Que nadie debía salir de la ciudad y todos debían estar listos para ir al cielo. So everyone started preparing for that, and when the time came, that city was made to fly and they were going towards the heaven, but one of the donkeys started making noise, hearing which King Harishchandra had the ego. He thought that I have done all these rites and rituals, I have given donation, I have done so much sacrifice, and I have done all this, but you see, even the donkeys are able to go to heavens just because I have done all these good things. Entonces cuando llegó el momento, ya todos estaban en camino al cielo, y en ese momento un burro que vivía ahí en el pueblo empezó a hacer un poco de ruido, y entonces el rey pensó: yo he hecho tantos ritos y rituales, he hecho tantos sacrificios y donaciones, y hasta este burro va a ir al cielo porque yo he hecho todas estas cosas. Master Sant Singh Ji used to say that whatever you have done, that all becomes undone when the ego comes. El maestro Sant Singh Ji decía que todas las cosas que uno puede hacer se deshacen cuando uno tiene el sentimiento de ego. So since King Harishchandra had the ego, he became proud of his doing all those righteous things. That is why neither that city went up to the heavens nor it came down on the earth.
Entonces, cuando el rey Harichandra tuvo este sentimiento del ego por todos los ritos y rituales que había hecho, esa ciudad ni fue hasta el cielo ni bajó tampoco a la tierra. It is believed that sometimes when the sky is clear, people can see that city hanging up in the sky. Se dice que cuando el cielo está limpio o claro, uno puede ver esa ciudad allí colgando en el cielo. ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੈਰਤ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। Saints do not make their disciples ungrateful ones. Los santos no hacen que sus discípulos no sean agradecidos. They tell their disciples that God Almighty, who has given you all the things, who has created you, in His name you should contribute, you should help the other people, the other needy ones. Ellos les dicen a las personas que ustedes deben recordar al Señor Todopoderoso, quien los ha creado y quien les ha dado todas estas cosas, y ustedes deben ayudar a los necesitados y a quienes necesitan ayuda. Give the donation to the poor ones, help the needy ones, and contribute in the langar. Ustedes deben dar donaciones en el langar, ayudar a los necesitados y contribuir en cualquier forma en su nombre. Master Sawan Singh Ji used to say that you should give the donation in such a way that if your right hand is doing that, not even your left hand should know that you are giving that donation. El maestro Sawan Singh Ji decía que si la mano izquierda está dando una donación, ni siquiera la mano derecha debe saber acerca de ello. He also used to say that in the langar of the master, the rich people contribute and it is equally distributed among the poor ones. También decía que en el langar del maestro las personas ricas dan las donaciones y esto se distribuye por igual entre la gente pobre. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। इतने कट्टर नहीं सन जितने के मुगल बादशाह सन। महाराज सावण कहते हुंदे सी ये अंग्रेज़ों की मेहरबानी है जिहड़ा असीं खुला सत्संग लोकां नूं सुना रहे हैं। अगर किसी फिरके का राज हुंदा, मुगलों का राज हुंदा, वो कहते हुंदे सी असीं भी परखे जांदे पिछले संतां दी तरह। Guru Nanak Dev Ji Maharaj said that those who become proud of their deeds after fasting, after giving the donation and after going to the places of pilgrimages, they are exactly like the elephant who pollutes himself after taking the shower. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que aquellas personas que sienten el ego después de dar las donaciones, después de ir a los sitios de peregrinaje y después de ayunar, ellos se ensucian a sí mismos como lo hace el elefante después de bañarse. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj and Kabir Sahib came into this world, at that time there were only two main religions. Hindus and the Muslims were the only two religions which were existing. En el momento en que vino el Guru Nanak Dev Ji Maharaj y Kabir Sahib, en ese momento solamente había dos religiones principales que eran la religión hindú y la musulmana. They had to face a lot of opposition from these two religions. Kabir Sahib was tortured very much. He was given a very hard time by the Muslims. Many times he was even tried to kill.
Ellos tuvieron que enfrentar muchísima oposición de estas dos religiones. A Kabir Sahib lo torturaron muchísimo e incluso las personas que estaban en el gobierno en ese momento trataron de matarlo muchas veces. But how can he, upon whom the hand of God Almighty works, can be killed? Pero ¿cómo puede ser matado aquel sobre quien está la mano del Señor Todopoderoso? So Guru Nanak Sahib also had to face a lot of hardship and opposition from the people of this religion. Entonces el Guru Nanak Dev Ji Maharaj también tuvo que enfrentar muchísimos problemas y muchas cosas de las personas de esa religión. In those days there were only two religions, but nowadays there are so many different religions, and each religion has so many different divisions, different sects. En ese tiempo solamente había dos religiones principales, pero hoy en día hay muchísimas más religiones y cada religión tiene diferentes sectas también. And you already know that how one sect or one division, one part of one religion is fighting with the other part of the same religion. Y ustedes saben cómo una secta o una parte de una religión está peleando con la otra parte de esa misma religión. So you can very well imagine that how much more difficult it has become for the saints to work in this world. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo se ha vuelto más difícil aún ahora para que los santos hagan su trabajo en este mundo. Master Sant Singh Ji used to say that since it is the rule of the British, because in the time of Master Sant Singh, British used to rule over India. So that is why he used to say that nowadays, since it is the rule of the British people and they are not as rigid as the Mughals, that is why it has become easier for the masters to work. If the Mughals were ruling at that time on India, it would have become very difficult for the masters to continue their mission. Durante el tiempo del maestro Sant Singh, los ingleses estaban gobernando a India y él decía que como ellos estaban gobernando India y ellos no eran tan estrictos como los musulmanes, era un poco más fácil para los maestros el hacer su trabajo. Pero si los musulmanes hubieran estado gobernando en ese mismo momento, hubiera sido demasiado difícil para los santos realizar su trabajo en este mundo. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਤੜਕ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਗਨਾਥ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। तो कबीर साहब कहने लगे क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट पुंचर को दीना। आप कहने लगे कि महात्मा ने अपराध कीता सी भाई इतने इतने तसीहे दिते गए। Kabir Sahib's hands and feet were tied with the chains and he was thrown in the water of the river. But he was protected there by God Almighty. He said that in the water as well as on the land, Raghunath, our Lord Almighty, is the protector. A Kabir Sahib le amarraron las manos y los pies y a él lo tiraron al río, pero incluso en el río allá lo salvó el Señor Todopoderoso, y Kabir Sahib dijo que así el Raghunath o el Señor Todopoderoso está en el agua también como está en la tierra. When that didn't work, once again his hands and feet were tied and he was put in a sack and he was thrown in front of a mad elephant who was drunk with the wine, and still he was protected. Kabir Sahib then said that what fault the saints have done that they are thrown in front of the mad elephant. Y cuando esto no funcionó, entonces nuevamente le amarraron las manos y los pies y lo metieron entre un saco y lo pusieron al frente de un elefante que había tomado mucho vino y estaba intoxicado. Entonces Kabir Sahib dijo en ese momento, ¿qué es lo que han hecho los Mahatmas que son tratados de esta forma y son tirados frente a un elefante? गुरु नानक दे पास एक दफ़ा कुछ प्रेमियां ने उन्हों दे नाम लेवा ने सवाल किया कि महाराज जी तुहाडी हर जगह मुखालफत है, थानू लोग कहते कराइया है, यदी अकल ही ठीक नहीं, लोगों का दिमाग बिगाड़ता फिरदा है, बड़ा जवाना सख्त है, इस तो जो अगे जवाना आएगा वो किस तरह का जवाना होएगा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सुधार होएगा, किहे जे लोग होणगे कि जिस तरह ये धर्म गुरु मुल्ला हन, मुल्ला कहते हैं जो मस्जिद के अंदर
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਠੜੀ ਬਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨਾ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ। Once some dear ones, some initiates of Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked him that, Master, you are almost everywhere at this time, in this time, tell us about the future, that will this condition be improved, will this be improved? Una vez unos discípulos del Guru Nanak Dev Ji Maharaj le preguntaron, maestro, durante este tiempo a ti se te oponen muchísimo y la gente dice muchas cosas en contra tuya. ¿Por qué no nos cuentas acerca del futuro si la gente se va a mejorar? Will that time come when the people will not oppose the saints and Mahatmas? ¿Llegará acaso ese tiempo cuando la gente no se le opondrá a los Mahatmas? Right now these mullahs and qadis, mullahs are the ones who preach the religion in the mosque, and qadis are the one who gives the justice. En ese momento los qadis y los mullas, el qadi es el que hace las leyes en la religión y los mullas son los que predican en el templo, en la mezquita. Will these mullahs and qadis change their behavior? Because now they are either crucifying the saints. If anyone is not doing the devotion of Lord according to their teachings, they are either putting them on the hot coals or they are crucifying them, they are throwing them in front of the mad elephants. So will these things change? Tell us about the condition of the Iron Age. Tell us if any better time is going to come. Ellos dijeron, en este momento los mulas y los qadis, ellos están crucificando a la gente. Si hay alguna persona que no está haciendo los ritos y rituales que ellos dicen, ellos o los crucifican o los hacen sentar sobre brasas o los tiran al frente de elefantes locos o intoxicados. Cuéntanos acerca del Kali Yuga, cuéntanos acerca del futuro, si sucederán cosas así o si se mejorará la situación. Bueno. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 790 ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਕੋਟਣੀਆਂ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਆਏਗਾ, ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਨ ਧਨ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਖੁਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯਾਰ ਔਰ ਰੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖੁਦ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੁਛ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੂਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਤ ਕਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੂੜੀ ਫੂਰੇ ਥਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਮਾਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹਣਗੇ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj said that such a time will come when the thieves are the one who, after receiving all the riches, all the wealth from God Almighty, after getting the children, after getting all the material wealth from them, will still become thief of the devotion of Lord. They themselves will not do the devotion of Lord, and they will not inspire anyone to do the devotion of Lord. El Guru Nanak Dev Ji dijo que los ladrones son aquellos quienes después de recibir todas las cosas del Señor, después de recibir cosas materiales, después de tener hijos, tener una buena salud, ellos sin embargo se convertirán en ladrones de la devoción del Señor y ni ellos harán la devoción ni dejarán que nadie la haga. So such thieves, the adulterers, and those who are not loyal to their husbands, those who themselves do not know that what they should be doing,
they say something over here and something different over there. Entonces los ladrones, los adúlteros y aquellas personas que no son, le son fieles a su esposo, aquellos que no saben que deben hacer estas cosas o que no deben hacer. So such people, the thieves, the adulterers, and those prostitutes like things, they will have the court and people will go there to ask for the justice. Esas personas, los ladrones, los adúlteros y las personas que son como prostitutas, ellos tendrán la corte y la gente irá donde ellos a pedirles las leyes. They themselves will not practice anything, but they will teach others how to do the devotion of Lord. They will talk about the practices, but they themselves will not be doing any of those. Ellos mismos no estarán haciendo la devoción ni las prácticas de la devoción del Señor, pero sin embargo hablarán acerca de ellos y la gente irá donde ellos a pedirles consejo aun cuando ellos mismos no lo están haciendo. Guru Nanak Sahib said that they will teach people not to steal, but they themselves will be the great robbers. El Guru Nanak Dev Ji dijo que ellos mismos son los ladrones y le enseñarán a la gente a que no robe. So he said that such a time will come when all these people will hold a court and the people will go there to ask for the justice and to know about God. Entonces llegará el momento cuando estas personas tendrán la corte y la gente irá donde ellos buscando la justicia y buscando la devoción del Señor. ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. Experience shows that whatever Guru Nanak Dev Ji Maharaj wrote about the Kali Yuga or the Iron Age, he just wrote in the simple words. It was just a sample, but we can see that how people of this world are involved in the bad deeds, in criticizing, in stealing and things like that, how they are involved in all the bad things which Guru Nanak Sahib mentioned. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dibujó la forma en que iba a ser el Kali Yuga o la Edad de Hierro en una forma muy sencilla y con palabras muy sencillas, pero nosotros podemos ver a través de nuestra experiencia cómo están sucediendo todas estas cosas de los ladrones, de cómo se están llevando a cabo todas estas cosas. कहने लगे कि वर्ण आश्रम दुनिया हो जाएगी, कोई नीच का कोई ख्याल नहीं करेगा और इस भेद ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟ ਹੈ, ਇਹ प्रसाद है या एक खीर है और लोग यही कहेंगे कि जितने जानवर है शायद ये इंसान की खुराक ही बनाए हुए खान, ऐसे विच कोई भेदभाव नहीं लोग समझणगे. He said that this world will become like the Varna ashram, forgetting the difference of the high and low, good and bad. People will live in this world. Él dijo que este mundo se convertiría como en el Varna ashram, olvidando las cosas altas y las cosas inferiores. Así vivirá la gente en este mundo. They will not see any difference in the animal products and the other vegetarian things. La gente no verá ninguna diferencia entre los productos animales y los productos vegetarianos. And they will eat all the things, understanding that all these things were made for the man to eat. Y se comerán todas las cosas, comprendiendo que todas esas cosas fueron creadas para que el hombre se las comiera. सिफती सार न जाने, सिफती सार न जाननी, सदा वसै शैतान. कहने लगे जिन्हां नूं संत नाम देणगे, सत्संग सुणाउणगे,
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। He said that this devil mind will not hesitate even attacking those who will receive the initiation from the perfect master, those who would be following the masters. Él dice que este diablo de la mente no dejará ni siquiera a aquellas personas que han recibido la iniciación del maestro y a quienes siguen a un maestro perfecto. And giving up the devotion of Lord, the people will get involved in the meat, wine, and all kinds of other bad things. Y dejando la devoción del Señor, estas personas se enredarán en comer carne, en hacer todo tipo de malas acciones. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਜਦ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮੀਟ ਖਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Master Kirpal ordered us to keep the diary to make our life. El maestro Kirpal nos pidió que hiciéramos el diario para que de esa forma hiciéramos nuestras vidas. There can be no other better way of introspecting our life and making it. No puede haber ninguna otra forma mejor para hacer la introspección de nuestra vida y para formar nuestra vida. But what we have done, instead of keeping the diary sincerely and instead of introspecting our lives carefully, we have made it like a rite and ritual to fill up the diary, and we do not give up any of the faults which we note down every day. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de tomar el diario como una especie de introspección en nuestra vida y una forma de crear nuestra vida, lo hemos convertido en un rito y ritual y no dejamos las cosas que hemos anotado en el diario. And then we complain that we have not progressed in the meditation, we are not getting anywhere. Y luego nos quejamos de que no hemos progresado en la meditación y no vamos a ningún sitio. People ask me when they meet me that even though they have been doing all these things, they are meditating and doing everything, but still they are not getting anywhere, they are not getting any experiences. Cuando la gente se encuentra conmigo, ellos me dicen que a pesar de hacer todas estas cosas, de meditar y de hacer todo esto, ellos no van a ningún sitio. When I ask them about the diet they are doing, I feel very sorry to hear that they are still eating the meat or drinking the wine and doing all sorts of bad things which they should not be doing. Cuando yo les pregunto acerca de su dieta, siento mucho al saber que ellos están comiendo carne o están haciendo todo tipo de otras cosas que no deben hacer. So how can you progress in the meditation? How can you see the things and get somewhere unless you don't purify yourselves, unless you don't introspect yourself? Entonces, ¿cómo pueden hacer la meditación y cómo pueden ver las cosas internamente si no se purifican y si no hacen la introspección? Because all these are the only things which are keeping us away from entering the court of the Lord. Porque estas son las únicas cosas que nos previenen o que no dejan que entremos nosotros en la corte del Señor. If we make our life purer, then just by a little hint and the help of the Master, we can easily go up. Si hacemos que nuestras vidas sean más puras, con un poquito de ayuda del Maestro, nosotros iremos hacia arriba. But we do not introspect ourselves and we do not purify our lives. That is why whatever grace of the Master we are getting or whatever efforts we are making to rise above, that all is spent in our purification. Pero como nosotros no dejamos esas cosas y no hacemos nuestras vidas más puras, cualquier gracia que podamos recibir nosotros del Maestro y cualquier esfuerzo que hagamos nosotros, todo eso va únicamente a limpiarnos.
ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਦੋ ਚੰਦਨ ਖੋਲੀਏ ਪੀਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। Those disciples, those dear ones of Guru Nanak Dev Ji Maharaj had asked Guru Nanak that, Master, will the jivas be liberated in the Iron Age? Guru Nanak Dev Ji replied that no matter how much of sandalwood you apply on the body of the donkey, but still he will always want to go to the dirt. In the same way, no matter how much grace you shower on the Kali Yuga jivas, but still they will always be inclined towards the lust, anger, greed, attachment and egoism. Los amados, los discípulos del Guru Nanak Dev Ji Maharaj le habían preguntado a él que si en el Kali Yuga las almas serían liberadas. Entonces él respondió que no importa cuánto sándalo o cuánto perfume de sándalo le ponga uno a un burro, este siempre querrá irse a la mugre y ensuciarse. De la misma manera, no importa cuánta gracia derrame el maestro sobre las almas, estas siempre estarán inclinadas a irse hacia la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo. गदो चंदन खोलिए पीसाहु सिउ पान नानक कूड़े कतिए कूड़ा तनिए तान। कोई जलाहा सी ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਠੱਗਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗੀਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੂਤ ਲਿਆਵਾਂ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਤ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਛੂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਛੂੰਗਾ। ਫੇਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣੂੰਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਪੱਗ ਉਣ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਟਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪਟਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ वाले साथ लए, तुम ताम ना आए कि राजे वास्ते जलाहा इतनी अच्छी पग ले आया है कि ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੇਟੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਰਾਜੇ ਜੋ ਜਲਾਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੂਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੂਤ ਕੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। There was a weaver who thought that I should make fool of someone and earn a lot of money so that I can live a comfortable life. Había un tejedor que pensó, yo debo burlarme de alguien y debo ganarme un poco de dinero con el cual pueda vivir cómodamente. He thought that what is the use of fooling some poor person? Why should I not go and try to fool the king so that I could get a lot of money from him? Él dijo, ¿por qué he de engañar a una persona pobre? Más bien, ¿por qué no voy a donde el rey y lo engaño a él y también recibo bastante dinero? So he went to the king and told him that I am a very good weaver and I can weave a very good piece of cloth for your turban. It will be a unique kind of cloth and you should give me some money to buy some cotton. Entonces este tejedor fue hasta donde el rey y le dijo que si el rey le daba un poco de dinero, él podía hacer un turbante de un material tan fino como no se podía ver en ningún otro sitio, pero le tenía que dar un poco de dinero para comprar el algodón. So the king gave him some money to buy the cotton, and few days passed and that weaver didn't come back. So the king called for him and asked him that what was happening. He replied that, Your Highness, I have brought the cotton, but I need some more money so that I can make the thread out of it. Entonces el rey le dio el dinero a este señor y este se fue y pasaron 2, 3, 4 días y no sabía nada del tejedor, de manera que el rey lo volvió a llamar y le preguntó que qué era lo que estaba sucediendo con su turbante. Entonces el señor dijo, yo ya compré el algodón, pero necesito un poco más de dinero para convertirlo en hilo. So he took some more money from the king, and after a few days he returned asking for more money, saying that he wants some more money because he wants to spin that cotton, that thread, and he wants to make a fine thread out of it to weave the turban. Entonces, después de que hubieron pasado varios días, nuevamente volvió este señor y le dijo al rey que necesitaba más dinero porque quería volver ese hilo que había hecho del algodón, lo quería hacer muchísimo más fino. So after taking some more money, he went, and after a few days he again came back to the king. And this time also he asked for more money, saying that now the turban is ready, but I need to make a very nice, very beautiful box so that I can bring that turban here. So the king gave him some more money to make that box. Entonces, de nuevo regresó el tejedor y le dijo al rey que ya el turbante estaba listo, pero él necesitaba mucho más dinero para hacer una caja en el cual podía meter el turbante y la caja pues debía ser muy bonita. So in this way he got some more money from the king. Y así recibió más dinero del rey. After a few days, he took some musicians, some drummers, and he brought a box which was supposed to have that turban in it, and he came with all that noise and all that boom with that so-called turban. He came to the court of the king. Entonces, unos días después, el tejedor reunió a muchos músicos y gente que venía con tambores, y todos ellos se fueron con gran estruendo y haciendo mucho ruido, se fueron hasta la corte del rey con el turbante que estaba en una caja. Before he opened that box, he said that, Your Highness, I have made a very unique kind of turban. This is a very good turban. But the thing is that those who are illegitimate, they will not be able to see this turban. Entonces el tejedor le dijo al rey, yo he hecho una clase única de algodón y con esa he tejido este turbante, pero aquellas personas que no son legítimas no lo podrán ver. So when he opened that box, there was no turban, there was no piece of cloth, anything like that. But he wanted the minister to appreciate that cloth, and the minister didn't want to confess that he was illegitimate because he knew that if he will say that I don't see any turban,
that means that he is not legitimate. So that's why he said that yes, it is a very fine piece of cloth. Entonces, cuando abrió la caja, allí también estaba el ministro del rey y entonces abrieron la caja para que ellos pudieran ver la belleza del turbante, pero allí no había nada. Pero el ministro no quería que, si él decía que él no veía nada ahí en la caja, él quedaba como una persona que no era realmente legítima. Entonces él dijo, ay sí, es un turbante muy lindo, muy bello. The king also didn't want to call himself as the illegitimate. That is why, even though he did not see any piece of cloth there, but still he said that it was a very beautiful piece of cloth, and he started acting as if he was tying the turban. Y el rey también cuando miró dentro de la caja no vio nada, pero él tampoco quería quedar mal y dijo, ay sí, es una tela muy bonita, muy linda, y empezó a hacer como si estuviera amarrando el turbante. So in this hymn, Guru Nanak Sahib Ji mentions about that weaver, and he says that in the Kali Yuga or in the Iron Age, the people will be like that weaver, those who will not hesitate in lying. They will go on lying, and just to hide one lie, they will go on lying more and more. Entonces el Guru Nanak Dev Ji Maharaj ha mencionado esta historia en su escrito y él ha dicho que en el Kali Yuga la gente será así como este tejedor, que ellos no dudarán ni un solo momento en decir mentiras y para cubrir una mentira dirán muchísimas más. बड़ी पते की गल है कि जिस तरह वो जलाहे ने खुद भी झूठ मारिया, बादशाह वजीर सब नूं झूठ मारन ते ला लिया, इसे तरह असी गुरु मत दे विच भी आम तौर दे उत्ते लोग बात दा बतंगड़ बना छड़ दिंदे हैं जिसदा कि कोई सिर पैर नहीं हुंदागा। मस्ताना बलोचिस्तानी जिसदी के सावण ने बख्शिश जिसम करी सीगी, साडे इस इलाके दा बादशाह बना के भेजिया सी, उसने काफ़ी धन इत्थे वंडिया, लेकिन उहदे आस पास भी ऐसे ही आदमी कुछ अपने तजर्बे बयान कर रहे सीगे। मैनू उदों दो शब्द का भेद हुंदा सी। एक महाराज सावण सिंह दे उत्थे आश्रम दे विच जग्गू चौकीदार हुंदा सी, एक होर सी प्रेमी, वो बैठे गल्लां कर रहे सीगे, आम इस तरह बैठे सी। एक कहण लग्या कि तुहानू पता नहीं बाकी सारे गलत है, मस्ताना ही सही है। इस दे अंदर ही महाराज सावण वड़िया है। वो कहण लग्या मैं उन्हां दे आश्रम दे अगे खड़े सी और मस्ताना रात नूं नच रहा सीगा, तो महाराज सावण कहण लगे बई मस्तानिया तू जा आराम कर। वो कहण लगा नहीं तू चाहिदा है। मेरे देखदियां ही महाराज सावण सिंह कोठे तो उहदे विच आके वड़ गया। मैं उस जग्गू चौकीदार नूं चंगी तरह जानदा सीगा। महाराज सावण सिंह दे वध तो वध दर्शन करे सी। मस्ताने नूं भी मैं अच्छी तरह जानदा सी। मस्ताना पौने 5 फुट का बंदा सी, तो महाराज सावण सिंह 6 फुट दे लंबे सन। मैं उस दे उत्ते सुधारण सवाल किया कि बई जे तेरे वेंदियां बंदा ही बंदे च वड़दा है तो महाराज सावण सिंह दा सिर उपर जरूर 1 फुट दिसना चाहिदा सीगा। वो लाजवाब हो गया। एक होर सी बैठा, वो कहण लग्या बई मेरे देखदियां महाराज सावण सिंह ने अखां दे विच अखां पाईयां सन। मैं क्या अफसोस की गल है, जिस अख दे विच खुद नज़र है उस नूं पता नहीं कि लाइट किधरों आ रही है, ये किहड़ी वस्तु है जिहड़ी दूजे ने अखां पाउंदे नूं देख लिया सीगा। और सारे ही झूठ मैं उत्थे दसिया। मैं आख्या 2 आदमी सन, उन्होंने सोचा कि आपां दुनिया नूं लुट के खाईए, किस तरह लुटे जा सकते हैं। वो कहण लग्या आपां बादशाह कोले चलांगे, तू मेरे झूठ की तीद कर दी, मैं तेरे दी कर दूंगा, आपे बादशाह आपां नूं इनाम दे देगा। वो गए। एक ने दसिया कि जी महाराज ये बड़ा निशान की है, तुहाडे महल दा पहरेदार होना चाहिए है। कहण लग्या जी इसने एक जानवर दे गलेला मारिया ते बड़े पते की गल है, जिहड़ा मीट सी ना वो सारा भुज गया, गलेला थल्ले आउंदा आउंदा ही। वो कहण लग्या कि ये बिल्कुल झूठ है। बादशाह कहंदा इस तरह किवें हो सकता है। वो दूजा कहंदा नहीं महाराज जी बिल्कुल ये सच कह रहा है। ਉਹਦੇ रोड़ खाधे सीगे और जदों उस दे गलेला लग्या, गोली लगी, वो अग दा शोला पैदा होया, इस वास्ते भुज गया। बादशाह चुप।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਰਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਅੱਖ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ, ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਿੱਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Just like that weaver lied, and he made the minister also lie, and he even made the king to lie. In the same way, sometimes we people who are in the path of the masters also speak such kind of lies, and we make the mountain out of a mole, and in that way we try to mislead the other people. Así como ese tejedor mintió y a la vez hizo que mintiera tanto el ministro como el rey, nosotros también, los que estamos en este sendero, algunas veces mentimos y hacemos de un grano de arena una montaña y tratamos de engañar a las demás personas. Mastana ji of Balochistan and initiator Baba Sawan Singh ji was very much devoted to him, and he lived in this area, in our area, and he distributed a lot of riches and wealth to the poor people. Mastana ji de Baluchistan, quien era un iniciado del maestro Sawan Singh, él vivía en esta zona y él distribuía mucho dinero a la gente pobre. He was very fond of Master Sawan Singh, and Master Sawan Singh had blessed him with this power of giving the riches to the other people. Él amaba muchísimo al maestro Sawan Singh y el maestro Sawan Singh le había dado este don de que él le podía dar la riqueza a la gente. Once, when I was visiting him, there were two people, initiates of Baba Sawan Singh. One was Jaggu the guard, and the other person. They both were sitting there outside the ashram of Mastana ji, and they were talking with each other. Una vez cuando yo fui a visitar a Mastana ji a su ashram, allí había otras dos personas, Jaggu, quien era el guardia, y otra persona ellos dos estaban sentados allí hablando. Jaggu the guard said that Mastana ji is very devoted soul. I have seen that once he was there with Master Sawan Singh, and Master Sawan Singh asked him that what should I give to you? He said that no, I want only you, and in that way Master Sawan Singh manifested all his power in him. Entonces, Jaggu, el guardia, él dijo que Mastana ji era una persona muy dedicada al maestro Sawan Singh, que él en una ocasión había visto a Mastana ji con el maestro Sawan Singh, y el maestro Sawan Singh le preguntó a él que él qué deseaba, y Mastana ji dijo, tan solo te quiero a ti, y el maestro Sawan Singh le había dicho que entonces le iba a dar todas las cosas a él. The other person also said that yes, I have seen that once Mastana ji was dancing outside the door of Master Sawan Singh, and Master Sawan Singh came out and told him to go and rest, but Mastana ji said that no, Master, I want only you, and I saw that Master Sawan Singh in his body went in the body of Mastana ji. Y la otra persona que estaba allí parada dijo, sí, yo también en una ocasión vi a Mastana ji bailando frente a la puerta del maestro Sawan Singh, y el maestro salió y le dijo a Mastana ji que fuera a descansar, y Mastana ji le dijo, no, yo tan solo te quiero a ti. Y esa persona dijo, yo vi con mis propios ojos cómo el cuerpo del maestro Sawan Singh se entró al de Mastana ji. At that time I was only initiated into the first two words,
but I have seen Master Sawan Singh very well, and I had also known Mastana ji very well. En esa ocasión yo tan solo tenía el conocimiento de las dos primeras palabras y yo conocía muy bien tanto a Mastana ji como al maestro Sawan Singh. I knew that Mastana ji was not very tall as Master Sawan Singh. He was only 4 3/4 feet tall, and Baba Sawan Singh was about 6 feet tall. So I told that person that if a person goes in the body of the other person, if that is true, and as you say that Master Sawan Singh went in the body of Mastana ji, since Mastana ji was not as tall as Baba Sawan Singh, the head of Baba Sawan Singh should be hanging upside above the head of Mastana ji, but I don't see anything like that. Entonces, en esa ocasión yo tan solo tenía el conocimiento de las dos primeras palabras, pero yo conocía muy bien al maestro y a Mastana ji, y yo le dije a aquella persona que había visto al maestro Sawan Singh entrar al cuerpo de Mastana ji, que Mastana ji era una persona muy pequeña de estatura, medía tan solo 4 pies y 3/4, y el maestro Sawan Singh medía 6 pies de altura. Entonces yo le dije, si el maestro Sawan Singh se hubiera metido en el cuerpo de Mastana ji, le quedaría la cabeza por fuera del cuerpo de Mastana ji porque él era muchísimo más alto. There was another person there who said that he had seen how Master Sawan Singh had transferred the power into the eyes of Mastana ji, and he had seen the eyes transferring the power. Allí también había una persona que había dicho que él había visto al maestro Sawan Singh transmitiéndole el poder a Mastana ji, y había visto cómo este poder había pasado de los ojos del maestro a los de Mastana ji. I said that how is it possible for another person to see that what is happening, how one eye is giving to the other eye? It is something which the eye who is receiving has to know. Y yo le dije, ¿cómo puede una tercera persona saber qué se está transmitiendo entre los ojos? Tan solo la persona que lo está recibiendo es la que puede saber si se está transmitiendo o no. I mean to say that sometimes in the path of the masters, we people also speak lies like this, and we also exaggerate so many things just to impress the people and to justify ourselves. Yo lo que quiero decir es que incluso las personas que están en el sendero de los maestros hablan o dicen mentiras así, y ellos exageran cosas solamente para probarse a sí mismos. Often I have said that before going to any master, you should first find out about his life. You should see whether he has done any devotion or not, whether he has done any sacrifice in the path of the masters or not. Anteriormente también había dicho que antes de ir a cualquier maestro, ustedes deben saber si él ha hecho algún sacrificio o no, si ha hecho su trabajo o no. You should know that how Master Sawan Singh did his devotion and how Master Kripal Singh also sacrificed a lot in realizing God. Deben saber cuánto hizo el maestro Sawan Singh en su devoción y cuánto sacrificó el maestro Kripal también para hacer su devoción. Guru Nanak Dev Ji Maharaj also had the bedding of the pebbles and stones for 11 years, and sitting on that he did his devotion. Y el Guru Nanak Dev Ji Maharaj también tenía unos cojines hechos de piedra y también dormía sobre piedras y sentándose sobre ellos hizo su devoción. Master Kripal Singh Ji used to say that this is not something which we can talk about and which we can lie about. This is something which we have to see with our own eyes. El maestro Kripal Singh decía que esto es un tema sobre el cual no hay que hablar ni hay que mentir acerca de este tema, sino es algo que uno tiene que hacer. It is not true that if some other person praises us and even if he says a lie, we are going to become like what he is saying. No es cierto que si alguna persona nos alaba y dice que somos de tal forma, eso no nos va a hacer ningún bien. Once there were 2 people who wanted to get a job with the king, but they didn't have any skill in them, but still they wanted to go and work with the king. So they said, well, we should go and fool the king. It is not impossible. Whatever I will tell the king about you, you should confirm that. You should make up some story and you should say that yes, whatever he is saying, that is true. And when you say something about yourself, then I will confirm. I'll praise you and I will say that whatever you say is right. And in that way, both of us will get the job with the king. En una ocasión había 2 personas que querían ir a donde un rey a trabajar para él, pero ellos no tenían ninguna habilidad ni sabían cómo hacer nada. Pero en todo caso ellos querían ir y engañar al rey. Entonces uno le dijo al otro que cualquier cosa que tú digas acerca de mí, cualquier cosa que tú digas acerca de ti mismo,
lo apoyaré, y cualquier cosa que yo diga acerca de mí mismo, tú también me tienes que apoyar, y de esa forma podremos trabajar para el rey. So they both went to the king, and one of them said that, Your Highness, he is a very good shooter and he should be working as your guard. Entonces, cuando fueron hasta donde el rey, le dijeron, Su Majestad, esta persona dispara muy bien y él debe ser un guardia vuestro. He said that he is such a great shooter that once he shot at a bird, and before that bird came on the ground, it was all roasted. Entonces, él le dijo que esta persona dispara tan bien que una vez mató a un pájaro, y antes de que este llegara al suelo ya estaba cocido. The king said that, how is that possible? It is complete lie. But the other person said that, no, Your Highness, it is not lie. The thing is that when he had shot at that bird, before that the bird had eaten some stones, and he hit at the stones, which created fire, which made the fire to happen, and that is why in that fire that bird roasted before it landed on the ground. Entonces, cuando escuchó esto el rey, él dijo, no, eso es una mentira, ¿cómo puede suceder eso? Entonces la otra persona le dijo, no, todo esto es verdad. Lo que pasó fue que cuando le disparó al pájaro, este se había comido unas piedras, y cuando la flecha penetró, le pegó a las piedras, y entonces se creó un fuego dentro del pájaro, y el fuego entonces lo cocinó antes de que llegara al suelo. The other person said that, Your Highness, this person is also a very good shooter. Once he was shooting at the deer, and just with one arrow, he shot the leg, the ear, and the eye of the deer. Y la otra persona le dijo, este amigo mío también dispara muy bien. Él en una ocasión disparó su flecha y le dio a un venado en la pata, la oreja y el ojo. The king said that, I don't believe this. This is a white lie. How it is possible for a person to shoot at the leg, the ear, and the eye all at one time? Entonces el rey dijo, no, esta es una mentira blanca, porque ¿cómo puede suceder que con una sola flecha le dé en la pata, la oreja y el ojo? So then that person said that, Your Highness, you didn't understand. What happened was that when he shot the arrow at that deer, at that time with his leg, he was rubbing his ear. So that arrow went through the leg, the ear, and it finally shot at the eye. And in that way he did the shooting. So you should give him the job. Entonces el señor le dijo, no, Su Majestad, usted no comprendió. Lo que pasa es que cuando le disparó la flecha, el venado se estaba rascando la oreja. Entonces esa flecha le entró por la pata, le atravesó la oreja y también le atravesó el ojo. Así que usted le debe dar el trabajo a este señor. So I mean to say that sometimes in the Sant month we people also make up such stories just to impress the people and mislead others. But in fact, we do not mislead anyone. We ourselves are in the deep illusion, and we make other people also fall in that illusion. Y lo que quiero decir es que nosotros también, los que estamos en Satmat, algunas veces decimos mentiras así para engañar a la gente y para dar una buena impresión a la gente, pero al hacer estas cosas no engañamos a los demás, sino que nosotros mismos nos engañamos, estamos en la ilusión y hacemos que los demás también entren en la ilusión. Okay, please make the line, don't leave anything here. Por favor.
Good night. Good night, everybody. Good night.